Orang tua tetap bisa gerak bebas. Bayi nempel hangat ke tubuh penggendong. Dan entah kenapa, begitu digendong kayak gini, bayi itu cepat banget tertidur. Kayak punya tombol auto sleep bawaan pabrik. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so Gotten requests from you guys on how I was wearing my baby looks unfolded it up. And then put it around. So the shorter piece goes over the front and the longer piece is gonna go under. She's gonna sit here and then this one's gonna go over and tuck in. But after that, she's sleeping again. Yeah. Strap under her bum like this. And then if you're lucky to have Indonesian husband to tie it in the back, he will do this. And here we go. What I did in my last video is I literally just expand this and then turn her sideways like this. Yay! Okay, wasn't my best tutorial, but usually her legs fit. And then we go like this, yay! And then she'll be asleep before you know it. He does it way better because he grew up in this. And I just learned about this last week. Kaget banget aku, ternyata aku kan dari tadi bawa Liam pakai gendongan yang kayak gini. Terus yang gendongan Indonesia. Terus udah 3 orang sampai sekarang nanya gue, orang Turki. Mereka nanya kamu beli di mana sih itu, mereka suka banget. Kira gendongan Indonesia menyala. Kayaknya kalau di Bosnia ada nggak gendongan seperti ini? Di Bosnia aku bawa Liam ke Bosnia. Terus aku pergi tengah kota, terus aku jalan-jalan, terus gendong yang seperti ini. Semua orang liatin aku. Horas, hai, selamat datang kembali di channelnya aku, Boruni Raja Borbor. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan seperti biasa, mudah-mudahan berkatnya selalu berlimpah. Amin. Jadi kali ini aku mau reaksiin video yang judulnya Gendongan Bayi Indonesia menjadi viral ya, sampai go internasional, dimana orang bule sampai belajar tutorialnya. Nah, dimana ini teman-teman? Nanti coba teman-teman perhatikan apakah gendongan bayi yang ada di rumah ada yang persis sama dengan gendongan yang viral saat ini. Kita langsung saja playkan videonya, oke? Oke teman-teman, jadi aku mau kasih tahu kalau video ini aku lihat dari channelnya Tuan Geber. Nanti teman-teman boleh dukung channelnya dia yang aku sematkan di description. Dan juga teman-teman jangan lupa tetap dukung aku ya. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung saja reaksiin videonya. Guys, siapa sangka di saat dunia sibuk bikin baby carrier canggih dengan klik-klik magnet, sabuk 5 titik, dan desain futuristik kayak mau terbang ke Mars, justru kain gendong tradisional Indonesia yang bikin para bule bengong sambil bilang, "Wait, this is genius." Iya, cuma selembar kain, nggak ada rangka besi, nggak ada plastik, nggak ada manual book setebal skripsi. Tapi efeknya internasional. Awalnya mereka lihat mungkin sambil mikir, ini serius aman, lalu minta diajarin, minta tutorial, nanya detailnya. Bahkan ada yang khusus belajar cara lilitnya biar presisi. Dari yang cuma penasaran jadi bangga pakai. Padahal buat kita, ini pemandangan biasa. Dari dulu nenek-nenek di kampung udah pakai teknik ini tanpa workshop parenting, tanpa webinar 3 jam. Tapi jangan salah guys, di balik cuman kain, itu ada logika yang rapi. Berat bayi terdistribusi merata. Orang tua tetap bisa gerak bebas. Bayi nempel hangat ke tubuh penggendong. Dan entah kenapa, begitu digendong kayak gini, bayi itu cepat banget tertidur. Kayak punya tombol auto sleep bawaan pabrik. living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so Gotten requests from you guys on how I was wearing my baby looks unfolded it up Ya bener ya. and then put it around. So the shorter piece goes over the front and the longer piece is gonna go under. She's gonna sit here and then this one's gonna go over and tuck in. But Ini after mereka that, lagi belajar ya guys ya. Yeah. Strap it under her bum like this, and then if you're lucky to have Indonesian husband to tie it in the back, you will do this. And here we go. What I did in my last video is I literally just expand this and then turn her sideways like this. Yay! Okay, wasn't my best tutorial, but usually her legs fit. And then we go like this, yay! And then she'll be asleep before you know it. He does it way better because he grew up in this. And I just learned about this last week. Aduh guys ya. Kaget banget aku, ternyata aku kan dari tadi bawa Liam pakai gendongan yang kayak gini. Terus yang gendongan Indonesia. Terus udah 3 orang sampai sekarang nanya gue, orang Turki. Mereka nanya kamu beli di mana sih? Mereka suka banget. Kira gendongan Indonesia menyala. Kayaknya kalau di Gendongan Bosnia Indonesia ada menyala. gendongan seperti ini. Di Bosnia aku bawa Liam ke Bosnia. Terus aku pergi tengah kota. Terus aku jalan-jalan, terus gendong Liam seperti ini. Semua orang liatin aku dan mereka geleng-geleng kepala karena di Bosnia yang bawa anak pakai gendongan seperti ini cuma gypsy atau yang minta-minta. Jadi mereka semua liatin aku apakah aku lagi minta-minta atau apa. Padahal ini lumayan enak, mereka gak tahu aja. Makanya yang pengemis dan yang lain mau bawa pakai ginian di sana karena seharian gendong tidak pegel. Malu. Yang bikin orang luar makin kagum bukan cuma tekniknya, tapi filosofinya. Ini bukan sekadar alat, ini budaya, turun-temurun. Dipakai di berbagai daerah di Nusantara. Tanpa branding mewah, tanpa slogan marketing, tapi efektif, aman, fungsional. Bahkan banyak yang bilang metode ini terasa lebih natural dibanding carrier modern yang bentuknya kayak rompi astronot. Karena kainnya fleksibel, bisa disesuaikan. Mau gendong depan? Bisa. Miringin sedikit biar bayi nyaman? Bisa. Mau lebih rapat? Tinggal atur simpulnya. Teknologi tradisional tapi otaknya jenius. Dan lagi-lagi, kita sering nganggap ini biasa aja. Padahal dunia lagi sibuk cari sesuatu yang hangat, simple, dan meaningful. Dan ternyata jawabannya udah lama ada di sini. Dari desa-desa di Indonesia sekarang, kain gendong ini keliling dunia. Dipakai orang asing dengan rasa bangga. Difoto, dibagikan, dipuji. Benda yang lahir dari tradisi justru jadi simbol kedekatan orang tua dan anak di era modern yang serba cepat. Jadi kesimpulannya guys, kadang yang kita anggap kuno justru itu yang paling relevan. Gendongan bayi Indonesia bukan cuma kain. Dia warisan, dia solusi. Dia bukti kalau kearifan lokal nggak pernah ketinggalan zaman. Dan lagi-lagi, dunia baru sadar setelah kita duluan punya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nenek-nenek aja nih.
bisa ya guys ya. as you fade away. Tapi ini orang luar kali ya guys. Yeah, I'm Nenek about to Eropa. fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's kakeknya Monday. juga Something's pakai, going wrong guys. with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, Belajar I don't semuanya look ya. at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an Luar ashtray. biasa I'm memang sorry ya. that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Udah You gede wanna aja masih love me, digendong. well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never Saking be the senangnya same. mereka I ya don't guys really ya, wanna hurt pakai you, but I gendongan can't control the Indonesia. pain. If you're sticking by my side, maybe we could be Coba-coba okay. semuanya. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what. Mbak Bule ini sampai dikira pengemis setelah menerapkan ilmu dari Indonesia. Sepulang liburan dari Indonesia, dia mencoba menggendong anak ala orang Indonesia. Tapi waktu jalan di pasar, orang-orang malah menatapnya dan mengira dia seorang pengemis. Astaga. Karena nggak terima, Mbak Bule ini akhirnya ngomong seperti ini. Semua orang liatin aku dan mereka geleng-geleng kepala karena di bosnya yang bawa anak pakai gendongan seperti ini cuma gypsy atau yang minta-minta. Padahal ini lumayan enak, mereka nggak tahu aja. Menurutmu setuju nggak dengan pendapat Mbak Bule ini? Komen ya. Setuju sih. Emang enak. Ya, kubit aja sampai pindah ke sana. Agak-agak gimana gitu ya kan, namanya juga ayah baru. Terus kalau mau turuninnya sama aja. Ini balik lagi ke sini. Emang kalau awal-awal newborn ya gini belajar ya kan, karena kita nggak tahu pasti. Ya pas udah belajar ya gitu Iya, deh. coba disendawain. Begini ya. Ini. Jadi mau tidur aja di apa hati. Nah, ini buat kebaikan dia juga. Sayang bentar. Wih, Nah, aduh, enggak di tapi nggak apa-apa, si belajar. enggak nutup hidungnya kok dia sendiri. Nggak kepentok tadi. Enggak apa-apa kan kalau misalnya itu Nggak dikasih apa-apa. itu aja sih alas. Kalau kayak gitu malahan tuh. Dah, taruh lagi. Enggak paham. Oke teman-teman, itu tadi videonya sudah kita reaksiin sama-sama, dimana banyak gendongan yang menjadi viral ya di Indonesia dan juga sampai ke luar negeri, sampai orang bule juga bisa belajar bagaimana cara menggunakan kain gendong by Indonesia. Nah teman-teman, mungkin teman-teman punya ya salah satu dari gendongan yang sudah viral tadi yang sudah kita tonton, dan aku juga punya teman-temannya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini, semoga teman-teman suka ya. Dan jangan lupa teman-teman komen dan juga subscribe supaya aku semakin semangat membuat videonya ya teman-teman. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bye bye. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.